Hai, Assalamualaikum. Saya Hana Ismail. Sekali lagi anda bersama dengan saya dalam Track Artisan. Menarik minggu ini, Hana akan ke Jalan Kelang Lama untuk mempelajari seni di sebalik pembuatan mentega kacang ataupun peanut butter. Jadi kepada peminat PB&J, this episode is for you. So, stay tuned guys. Okay, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Hana Ismail dan istimewa untuk episod Track Artisan kali ini. Hana bersama dengan seorang yang sangat istimewa pada pandangan Hana. Sebab apa? This is a little bit of background. Macam mana Hana boleh kenal dengan Joey ataupun Azari Masha kan? Sebenarnya, I adalah seorang silent follower you masa dekat Twitter tau. And pada Hana menarik tentang Joey ni because dia buat peanut butter dia sendiri. Dia buka kelas juga untuk mengajar orang buat peanut butter dan juga buat tempe. Yes. Which I find very interesting. And the fact that Joey ni, dia kalau cerita dekat Twitter dia, he's very passionate about food and he really knows his food well tau. Dekat Twitter tu. And the fact that I dapat jumpa you sekarang ni, I rasa macam it's an honour. Okey, tapi cerita sikit lah pasal macam mana you boleh minat nak hasilkan peanut butter you sendiri? Okay, hi Hana, thank you for the introduction. It was nice. Nama saya Azari Masha, tapi senang panggil Joey lah. Singapore has something very deep in you. I was there for 13 years, 13 tahun bekerja di Singapura. I balik Malaysia tahun 2013. Minat untuk buat peanut butter tu bukan mula lepas balik. Memang daripada Singapura pun ada sebab memang saya penggemar peanut butter. Makan pun boleh kata high breakfast peanut butter. So, I pun try buat. So, makan masa lama tak? Berbulan juga nak dapatkan tekstur yang I suka. Because apa yang I buat ni, I nak rasa yang I suka. So, lepas I suka, I bolehlah share dengan orang kan. Sama juga dengan yang lain-lain yang pembuat makanan. Dia share benda yang dia suka. So, daripada situ lah yang minat buat peanut butter. Oh, Masya Allah. Pretty much self-taught lah ni buat peanut butter ni kan. Okey, cakap pasal mentega kacang ni kan. Sesuatu yang mungkin tidaklah begitu dekat sangat dengan masyarakat Melayu. Betul. Tetapi kuah kacang memang begitu dekat dengan masyarakat Melayu. Macam mana you rasa benda ni secara tak langsung mendekatkan diri you juga dengan community because you start buat mentega kacang kan? Mungkin masyarakat kita tak tengok breakfast sebagai benda penting, tapi nak mulakan hari untuk anak-anak penting breakfast untuk dia keluar kan, untuk tenaga. Jadi daripada kita makanan yang paling senang untuk breakfast kat Malaysia ni roti canai, nasi lemak. Tapi kandungan protein tak ada. Jadi semua kebanyakan kandungan karbohidrat. Jadi kita buang karbohidrat sikit, kita masukkan protein untuk pembesaran anak-anak, untuk dia punya progression. Kita kena ambil protein. Jadi salah satu caranya peanut butter lah. Bila you cakap pasal self-taught you buat peanut butter tu kan, ni betul cerita tak macam mana mula-mula you mulakan peanut butter dan suddenly nak jual pula? Buat peanut butter bermula masa I was still in Singapore working kan. So bukan senang, memang bukan senang kan. The details of it memang tedious. Cara kita nak memilih kacang, kita ada kacang daripada India, ada kacang daripada China. Kita kena tahu cara penggunaan. Tapi I guna kacang daripada India. Sebab kacang daripada China mungkin rasa dia berkurangan, sangat berkurangan. Ke sebab mungkin soil dia mungkin berbeza kot? Ya, baja yang digunakan dan sebagainya kan. So the more natural is the Indian kernels kan. Jadi hasil dia memang sangat cantik. Cara pembakaran, cara kita bakar kacang, kita toast kacang, cara pembuangan kulit, cara penyimpanan supaya dia datang balik kepada kerapuhan dia kan. Dan also cara kita blend. Kita nak dapatkan tekstur yang halus. Jadi dalam proses tu banyak tak? Mesti kita ada failure, kita ada kegagalan. For me to get where am I today, memang I dah lalui lah. R&D tu berapa lama? Berapa tahun? 6 bulan lebih. 6 months 6 months So failures we write down, we jot down kan. Kita notakan semua. So alhamdulillah lah. So untuk hari ni memang I tak payah tulis nota lah because I maintain apa yang I buat. Tengok pun tahu. Pegang mesin dia punya cara pusingan dia. Masya-Allah. Color dia. Alhamdulillah you adapt kan. Macam masakan mak kita lah. Dia tengok dah benda dia one stage dia tahu dah apa rasa dia. Betul. So the same process we go through. Ceritakan macam mana pengalaman orang yang pertama rasa peanut butter you, mentega kacang. Apa dia orang punya reaction? My first real production lepas I dah dapat semua betul was also through a very close family friend. Because family friend ni senang sikit kalau dia tak ada rasa malu ke nak bagi tahu. Dia lebih honest, lebih jujur dalam buat review dia. And from there you ada keyakinan lah. Then kawan-kawan banyak support. So from there kata asyik bagi free, jual. They were mentioning on social media, jual. So from there the sales pick up. Jadi sebenarnya kalau kita nampak
sales tu pick up secara organik sebenarnya, kan? Okey, you mulakan dengan kacang tanah yang biasa. Kemudian macam mana you boleh beralih kepada kacang kelas atasan pula kita nampak. I cakap kacang kelas atasan lah kan. Sebab kita nampak you pemilihannya kacang badam, pistachio dan sebagainya kan. Raw material kita ada kat Malaysia. Bukan kita punya lah, tapi kita memang sedia ada untuk bakers untuk guna. Jadi the same thing, back to square one, research balik. So I try first kali lepas peanut, I try almond. Then alhamdulillah, almond was such a great product. Until today kan, almond setanding dengan peanut butter. Okey, dah mula dengan almond, kemudian perlahan-lahan you introducekan pula kacang-kacang yang lain kan? Kacang gajus lah, kacang pistachio lah kan? Tapi itu adakah memang dah tersedia order ataupun memang orang kena request untuk order dengan you? Well, start daripada kacang tanah dan almond. Sekarang I have 5 nut butters. So peanut, almond, cashew, pistachio and hazelnut. Selain daripada kacang, almond and cashew, the next two is upon request lah. Because I always believe you nak, I can produce fresh, you can have it. Kalau budak-budak memang suka peanut butter. Orang lelaki suka peanut butter sebab kalau dia nak bina dia punya masa, dia memang suka peanut butter. Tapi kalau peanut butter ni antara yang paling takut kaum perempuan. Sebab pada dia orang, takutlah jerawat naik. Tapi sebenarnya betul ke memang kacang ni kalau kita makan banyak memang akan naik jerawat? Okay, kacang has a very heating element dalam body kan. So salah satu faktor pada kacang tu ialah kulit. So kalau untuk peanut butter Joey, 70% kulit akan dibuang. Yalah sebab kita sangai tu kan rasa the roasted kan. Betul. So kacang memang I buang kulit 70% for kacang tanah. Jadi sebenarnya punca jerawat tu sebab kulit kacang tu. Tapi kalau dengan Joey insya-Allah 70% you remove. 70%. Okey, apa you rasa antara kekurangan kalau peanut butter tu yang dia produce secara mass yang kita nampak dekat pasar raya kan? Mass produced peanut butter has got preservative. And mass produced peanut butter has got soy fillers. Bila ada soy fillers tu is a filler. So it's not pure kacang. So when it's not pure kacang, that means you're not getting the real protein. And so that is the most important thing lah. Tapi perbezaan dia ialah cara penyimpanan. Homemade produce tak akan ada jangka masa yang panjang sebab kita tak letak bahan which is pengawet. good actually. Yes, of course kan. Because there is no preservative, tak ada pengawetan. So cara penggunaan, cara penyimpanan mesti teratur. Betul. Okey, interestingly, walaupun you jual dia punya peanut butter, tapi you juga buka kelas. You ajar orang macam mana nak buat peanut butter. You tak rasa benda tu akan tak membantu you punya sales ke selepas ni kalau you ajar orang buat peanut butter? Anyway, peanut butter is not my creation. Peanut butter ni wujud centuries ago and is not our culture. But what we want to do is we want to bring forward good food to everybody. Jadi, masa kelas, I give you everything. Again, apa yang I ajar, even though 100% I bagi, hasil end result is not the same. I can give you everything, tapi how you do it, there will be finer details, that very fine moment, that extra few seconds, everything makes a difference. Betul, Masya Allah. Okey, terima kasih Joey sebab berkongsi cerita dengan Hana dan juga Destinasi TV. Lepas ni Hana nak tengok macam mana Joey buat peanut butter. Masya Allah, tak sabar nak tengok macam mana pembuatan peanut butter yang unik daripada Joey's peanut butter. Homemade peanut butter. Okay, so Joey, this is where the magic happens. Yes. Okay, sekarang ni I tak sabar macam mana you usually buat you punya peanut butter. Kita nak gunakan kacang apa untuk hari ini? Okay, for today we have two types of kacang. One is our normal kacang tanah. So kacang tanah ni we have to roast it and then ni already roasted dehulled. And it has been rested for 4 days. And then besides this, we have got almonds, the same juga. So these are well roasted almonds. You can just take one and munch it. It's beautiful. Very crunchy. Okay. So this is perfect for. And it's still sweet. Yes. So we are going to do this too. Not we, you are going to do it. Oh, Masya Allah. You're going to do it later. So besides kacang dengan badam, kita guna minyak. So minyak kita guna sunflower oil lah sebab dia tasteless and dia tak ada odor, tak ada bau. Dan juga kita guna sedikit garam lah. So garam usually I pakai cuma pink salt. Pink salt lah, Himalayan pink salt. So at least dia punya sodium tu rendah. So itu je lah. Dan kita kena ada mesin lah. Shall we start? Yes, kan? Kita mulakan. Let's do the peanut first. Okay. You letak 500 gram lah, setengah kilo. Kalau usually peanut butter yang paling sedap kita nak gunakan tahan berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Okay, that's pretty much ideal kan? Okay, kalau kita perasan kan, ada banyak kacang ni dia punya kulit dah tak ada kan? Kenapa? Okay, kacang ni adalah satu
punca peanut butter boleh jadi rancid, jadi tak elok kan. Bau dengan rasa yang pelik, macam pahit. Macam acidic pun towards the end tu. Even though lepas kita bakar, then I akan proses buang kacang, buang kulit kacang. So I buat cara old school. I pakai roller dough. I roll bagi hilang. So, dan lepas tu I boleh check mana kacang yang dah kecut. Kan? Buang yang mana itu. So I buang kacang, kulit kacang at least 70%. Dan kulit kacang yang sikit tu also untuk texture, untuk colour. That's what you see kan. You not very pale. And you have this darkness. Okay, so kacang dah masuk. So this is the machine. So you can masukkan kacang. Semua Yes. Bismillah. Okay, that's good. So you can add in just a little bit of garam. That's be good. Yes. That is about 5 grams. Kan? InsyaAllah. Okay, cool. Now you boleh tutup. So kita takkan masukkan minyak. Just turn it. We'll just lock it. Oh, macam tu. So then we're just going to spin it. You can just turn on the gauge. Berapa minit ni? Masya-Allah. Okay, that was very fast. Mesin ni sebab dia kuasa tinggi kan. So what you see now dah hancur dah. Masya-Allah, sekejapnya. Ini dah boleh buat kuah kacang dah ni. Masya-Allah. Memang boleh buat pakai kuah kacang. Yalah. Kita akan kisar sampai dia jadi liquid. Saya rasa in less than 1 minit dia dah jadi macam ni dah. Masya-Allah. 15 saat tak sampai. So we'll just proceed. Alright. Just to show you. So stage ni now it's come into a paste. So you can just sekarang dah jadi macam paste dah. Peanut paste. Tadi serbuk kacang, sekarang dah jadi peanut paste dah macam dah lembut. Hampir kepada dough pula kan. Masya-Allah, kalau tekstur dia. At this stage you nak buat cookies pun, you can just take out, put in your baking tray. And then you can just bake it. So this is not done yet. Kita teruskan lagi. Kita letak minyak lagi tau ni. Tapi ni pun dah dapat rasa dia punya oil tu dah The boleh keluar. natural oil from the kacang tu. Minyak dah keluar Ya. Jadi kita continue. Makin nampak kau nampak kan dia punya tekstur makin lama makin halus. So ni tekstur dia. Ada yang nak kasar, ada yang halus, tapi secara umumnya peanut butter kita buat halus kan, senang kan. Yes. Oh, masya-Allah. Okey. So, at this stage kita dah tahu dah yang apa ni? Semua kacang-kacang tu dah memang halus. Okey, tengok betapa silky smoothnya dia punya tekstur tu. Fasa keempat, kalau customer nak yang chunky, kita boleh keluarkan dah. Sebab apa ni, then kita ambil kacang, saya boleh letak. Macam tu je. So you really get chunky kacang. Seketul-seketul kacang. Tapi kalau customer yang nak betul-betul halus, since apa ni Hana dah tengok, yang ni untuk yang chunky punya. We just do one last one to make sure that it's lagi fine lagi. Fine, yeah. Okay, so the last one. Oh, you love peanut butter. So this is just nice kan. So Hana, you can use the spatula, you can just transfer masuk dalam ni. So this is pekat kan. Kita belum masuk minyak lagi. Kan? So minyak kita cuma pakai dalam 10 ounce saja. 10 ounce. Sikit saja. Yang ni sudu kecil ni cukup. Dalam sudu kecil ni cukup. Satu sudu kecil ni. Okey. Alright, bismillah. Okey. Kelas Yes. Jadi kita gaulkan. Then kalau you rasa lepas ni rasa dia akan jadi lagi lemak. Okay, Hana, this is for you to try. Alright, bismillah. So smooth. Smooth kan? Alhamdulillah. Dan kita buat proses pembotolan lah. Okay. So pembotolannya kita guna scale, jadi end product macam ni lah. Kalau ada yang nakkan resin, nak masukkan resin ke kismis, ada yang nak campur dengan badam, so itu atas terpulang pada individu masing-masing lah. Kalau macam you cakap like it's all about taste dan cita rasa kan. Nak letak madu ke nak apa, it's up to you. Tapi basically basicnya asas pembuatannya adalah macam ni. Yes. Alright, so ini dah satu kita peanut yang biasa. I nak try juga almond ni. Okey. Letak dalam ni Ya. So, itu 600 gram. Boleh letak semua, boleh letak semua. Galak. Tak fikir pun. Insya-Allah. Kita masuk dalam pengisar kita. Semua, all of it? Yes, all of it. Insya-Allah. Okey. Okay. So we're gonna add quarter
spoon of sugar. Okey. Ni pakai brown sugar Yeah, brown sugar. Gula pirang cukup? Okey, cukup. Kurang sikit lagi. Okey, good. Cukup. Bismillah. Okey. Okey, garam kita ambil secubit je. That means pinch. Macam tadilah. Yeah. Cukup? Okey, Panas? cukup. Yep. Okey. Jadi kita tutup. Okey. Bismillah. And we give it a spin, a good spin. Okay. Okay, kita check dulu. Tadi kita letak almond in holes kan? Peel Okey. Sebab kita tak banyak kan? We use that. Okay, ni baru first phase. Yes. Now we give it a longer spin. Kita boleh dengar dia lain kan? Okay, tadi yang first tu dia sekejap je. Yang second ni agak lama juga. Lama. Okay. Ui, Masya Allah, berasap. Oh, tapi dia dah terus jadi hampir kepada paste. Yes, kita sambung lagi. Dia lagi flavorful lah. Macam dia ada rasa mewah sikit. Yes, di atas sikit lah. Second last round. Second last. Okay, ni the third stage. Masya Allah. Okay. Sedap lah yang ni. One more last check. Okay. Masya Allah, cantiknya dia. Di stage kita boleh minyak almond pun dah mula terbit kan? Dekat bahagian bawah bottom tu. Kita tunjukkan pada audience. Cantik. Dah nampak dah minyak badam tu dah mula keluar Jadi last proses ni kita ambil dalam masa 40 saat kan? Kita betul-betul hancurkan dia. Senang cara pembuatan dia. Nampak senang lah. Okay, final look. Masya Allah. Cantiknya dia. Okay, itulah dia kita punya almond butter Kita boleh alihkan dalam container. Bismillah. Final stage nak masukkan dalam packaging, kita letak sikit oil kan? Yep. Pun sama juga. Sama. 1 camca kecil. Yes. Okay. Bismillah. Cukup? Panas? Okay. Okay. Jadi, you boleh gaulkan. Lagi cantik tekstur dia Jadi lagi lembut kan? Betul. And it brings all the nut together. Yes. And enhance the flavour as well. Yeah. Okay. So, dengan itu, tamatlah untuk cara pembuatan. Nanti kita buat pembotolan pula. Sebenarnya dia simple tapi dia memerlukan, kata orang, penelitian dalam kita menyiapkan proses tu. Ya. Thank you so much. I learned so much today. Kat mana nak dapatkan you punya peanut butter and also almond butter? Sebab I tahu bukan setakat peanut butter dan almond butter juga, you buat ada butter as well kan? Previously, I ada dekat Jayawan, the Red Cherry. Memang situlah all artisanal products di situ. Jadi buat masa ni semua online lah. So online boleh dapatkan daripada Facebook page Joey's Homemade Peanut Butter. Alright. Thank you so much for this wonderful experience. Thank you. Feel so grateful. Masya Allah, banyak sangat ilmu tentang kekacang ataupun legume yang anda belajar daripada Mr. Joey pada hari ini ataupun Cik Alzari Masha. Tapi episod tak terhenti sampai di sini saja kerana next week kita akan sambung lagi bab kekacang. Tapi bab apa? Kena tunggu dan kena stay tune. Jadi terima kasih kepada Encik Alzari Masha sebab sudi menurunkan ilmu kepada Hana cara pembuatan peanut butter ataupun mentika kacang ini. Kita jumpa lagi next week dalam Track Artisan. Banana signing off. Assalamualaikum.